Welcome to Study Ncert. Locating places on Earth. This is the first chapter of Class 6 Social Science. Here we go. The globe of the Earth stands in space, made up of water, earth, fire, and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. Aryabhat. Here we find 3 questions. Tinta Pam question: what is a map and how do we use it? What are its main components? Next, what are coordinates? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? How are local time and standard time related to longitude? এই তিনিটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আমি যেতিয়া পাঠটো পঢ়ি থাকিম তেতিয়া আমি তাৰে উত্তৰকেইটা গম পাম. Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? You might find a local person for help, or you might look at the map of the city. In previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter, you will study them in more details. Suppose তুমি যদি কোনোবা এখন সিটি ভিজিট কৰিবলৈ ওলাইছা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, তেতিয়া তুমি হয়তো কোনোবা সেই ঠাইৰ স্থানীয় ব্যক্তিৰ সহায় ল'ব লাগিব, নহয় বা তুমি এখন মেপৰ সহায় ল'ব লাগিব. তেতিয়া গম পাবা তুমি কেনেকৈ সেই প্লেচখন পাবাগৈ. গতিকে মেপৰ দৰকাৰটো বেছি. Let us play a game. Examine the map of this small city. ইয়াত এটা ফিগাৰ দিয়া আছে 1.1. এই ফিগাৰটোত এখন পিকচাৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত আমি পঢ়ি গম পাম যে আমি চাম যে আমি কেনেকৈ কোনখিনি প্লেচ পাম. First time, imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. তুমি প্ৰথমতে ট্ৰেইন ষ্টেচনত নামিলা, তাৰ পৰা তুমি ফাৰ্ষ্টতে বেংকলৈ যাবা. তুমি কোনটো ডিৰেকশ্যনত বেংকলৈকে যাবা? Can you locate the public garden, the school and the museum? If you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? প্ৰথমতে তুমি ৰেলৱে ষ্টেচনত নামিলা, তাৰ পৰা তুমি ক'লৈ গ'লা? স্কুল গ'লা, তাৰ পৰা তুমি মাৰ্কেট, তাৰপৰা মিউজিয়াম, তাৰপৰা বেংক, হয়নে? তাৰপৰা পাব্লিক গাৰ্ডেন পাবা. If you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? First তুমি বেংকৰ, if you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? This is where a map comes in handy. A map is like a treasure guide. So this is the definition. Also, আৰু এইটো মেপক কি বুলি কয়? A treasure guide বুলি কয়. It shows you where things are and how to get to them. মেপৰ দ্বাৰা আমি বস্তুবিলাক ক'ত আছে আৰু কেনেকৈ পাম সেইটো বুজিব পাৰোঁ. Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. ইয়াত থকা arrowsবিলাক notice কৰা. You will soon see how they point to some specific directions and make maps even more helpful. A map and its components. From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. Mapor jitu definition hol hetu ami gom palu je map ekhon representation or drawing of some area. Kisuman area drawing aru it may be a small area to dangoro hobo pare, horu hobo pare, bigger area hobo pare, horu area hobo pare, district, state, village, town hobo pare, or a very large area like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. তুমি মেপখন দেখিলে ওপৰৰ সাইডটো দেখিবা যাতে যেনেকৈ তুমি ভিউ কৰি আছা ওপৰৰ পৰা. তাৰপিছত এটলাছ কাক কয়? এটলাছ হ'ল বুক অৰ কালেকশ্যন অফ মেপছবিলাক য'ত বহুত ঠাইৰ মেপবিলাক য'ত এখন কিতাপতে বনোৱা থাকে সেইখনকে এটলাছ বুলি কয়.
as you will discover, there are several kinds of map. কেইবাখনো মেপৰ কাইণ্ডছ থাকে। সেই তিনিটা হ'ল ফিজিকেল মেপ, পলিটিকেল মেপ, থিমেটিক মেপ। Physical map কাক কয়? Which mainly shows some natural features such as mountains, oceans and rivers. This is called physical map. Physical mapত আমি natural features বিলাক পাওঁ, প্ৰাকৃতিক, যিবোৰ হ'ল mountain, ocean, mountain মানে পৰ্বত, ocean মানে মহাসাগৰ, river, এইবিলাক যিখন মেপত ইণ্ডিকেট কৰা থাকে সেইখনক physical map বুলি কয়। Political map hole which shows details of countries or state boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capital. Political map hole jot mane ekhon thai ba ekhon country jibilak state bur kiman thake, boundary bilak kiman, kot ase, city khon tate ki city ase ebilak থকা। For example, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ষ্টেট আছে, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ কেইখন আছে, সিহঁতৰ যিবিলাক কেপিটেল আছে, এই সকলোবিলাক লগ লাগি ইণ্ডিয়াৰ পলিটিকেল মেপ হ'ব। তেনেকুৱা। থিমেটিক মেপ কাক কয়? With a specific kind of information. In addition, there are 3 important components of maps. Acha. This is the kinds of physical, political and thematic, and distance, direction, symbol is the main components of map. You have experienced the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to the map scale. Mapsৰ যিটো স্কেল আছে, এই স্কেলৰ যিটো